अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। जैसा कि आप मुरक्कब जारी और मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ चुके हैं, इस लेसन में हम मुरक्कब अत्फ़ी के बारे में पढ़ेंगे। अत्फ़ के मानी है जोड़ना, और मुरक्कब अत्फ़ी वो मुरक्कब है जिसमें कम अज़ कम दो इस्म किसी हरफ अत्फ़ से जोड़ दिए जाएं। हरफ अत्फ़ वाव सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके मानी और एंड के हैं। इसके अलावा औ भी हरफ अत्फ़ है जिसके मानी उर्दू में या और इंग्लिश में और होते हैं। अब मुरक्कब अत्फ़ी के अहम नुकात नोट कीजिए। दो इस्म उस वक्त हरफ अत्फ़ से जोड़े जा सकते हैं जब वो दोनों इस्म नकिरा हो या मारफा, और वो दोनों एक ही एराबी हालत में हो, जैसा कि हालत रफ़ा या हालत नसब या हालत जर। मसलन अस्समावाती वल अर्दी मुरक्कब अत्फ़ी है जिसको हम चार्ट की मदद से एनालाइज करेंगे। ऑर्डर ऑफ एनालिसिस, कलिमा की किस्म, फिर अदद, तीसरे नंबर पर जिन्स, फिर वसअत। इसके बाद एराबी हालत देखेंगे और छठे नंबर पर एराबी हालत की वजह, आखिर में तर्जुमा करेंगे। अस्समावाती इस्म है जो कि अदद में जमा है जिसका वाहिद समाउन है। अब इसकी जिन्स लिखना है। समाउन के मुतल्लिक हम जिन्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये लफ्ज़ अहले ज़ुबान के मुताबिक मुअन्नस है, तो यहाँ मुअन्नस लिखिए। वसअत के एतबार से ये मारिफा यानी ख़ास है। शुरू में अलिफ लाम आ रहा है जो कि इसम मारिफा की अलामत है और हालत जर में है। एराबी हालत की वजह अभी हमें नहीं मालूम, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। वाव हरफ अत्फ़ है। दूसरा इस्म अल अर्द अदद के लिहाज से वाहिद है और मुअन्नस है। शुरू में अलिफ लाम है यानी वसअत के एतबार से ये मारफा है। अल अर्ज़ की एराबी हालत जरी हालत है। आखिर में एराबी हालत की वजह मातूफ होना है यानी जुड़ा हुआ। ये अस्समावाती से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी एराबी हालत भी वही है जो अस्समावाती की है। तर्जमा करेंगे ज़मीन और आसमानों। हरफ अत्फ़ वाव दो मुरक्कबात को भी जोड़ता है, जैसे तवाबुल आखिरती व अज़ाबुन नार। ये दो मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं। अज़ाबु हालत रफ़ा में सवाबु से मातूफ है। आग का अज़ाब और आखिरत का सवाब। इसी तरह भी अम्वालिहिम व अनफुसिहिम में अनफुसी हालत जर में अम्वाली से मातूफ है। इन सब की जानों और इन सब के मालों के साथ। मिम वलिय्युम वला नसीर ये भी मुरक्कब अत्फ़ी है, जहाँ नसीरिन हालत जर में मातूफ है वलीगिन से, अगरचे हरफ नफ़ी ला बीच में आ रहा है। कोई दोस्त और ना कोई मददगार। मिनल हुदा वल फुरक़ान दोनों इस्म मारफा हैं। अल हुदा हरफ जर मिन की वजह से हालत जर में है। लफ्ज़ अल हुदा तीनों हालतों में इसी तरह लिखा पढ़ा जाएगा, इसलिए अल फुरक़ानी को मातूफ होने के लिए हालत जर में होना ज़रूरी है, वरना यह ताल्लुक़ टूट जाएगा। बिल्लाही व रसूलिही एक और मुरक्कब अत्फ़ी है जिसकी एनालिसिस हम उर्दू की बजाय इंग्लिश में करते हैं, ताकि अगर आपको ये आसान लगे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एनालिसिस, कलिमा की किस्म, अदद,
جنس، پھر وسعت، اس کے بعد اعرابی حالت دیکھیں گے اور اعرابی حالت کی وجہ آخر میں ترجمہ کریں گے۔ بی حرف جر ہے، اللہ ہی ناؤن ہے اور سنگولر ہے، میل ہے، خاص نام ہے، اس لیے پراپر ہے۔ اعرابی حالت حالت جر ہے۔ اعرابی حالت کی وجہ دیکھیں تو اس سے پہلے حرف جر ہے۔ بی حرف جر میں سے ہے، جس کی وجہ سے اسم اللہ حالت جر میں ہے، یعنی بیکاز آف بی۔ واو حرف عطف ہے۔ رسولی اسم یعنی ناؤن ہے جو کہ پلورل ہے رسولن کا۔ میل ہے، پوزیسڈ ہے یعنی مضاف ہے، حالت جر میں ہے اس لیے کہ یہ معطوف ہے پہلے اسم اللہ سے۔ ہی اٹیچ پروناؤن ہے، سنگولر ہے اور میل ہے، پراپر ہے، حالت جر میں ہے کیونکہ یہ پوزیسر ہے یعنی مضاف الیہ جو ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اگر کچھ کنفیوژن ہو تو مرکب اضافی والا لیسن دوبارہ دیکھ لیجئے۔ یہاں لفظ اللہی معرفہ یعنی پراپر ہے اور رسولی مضاف یعنی پوزیسڈ ہے، اس لیے آپ سوچیں گے کہ یہ معطوف نہیں ہو سکتے، مگر چونکہ رسولی کا مضاف الیہ پوزیسر اسم ضمیر اٹیچ پروناؤن ہی ہے جو کہ معرفہ ہے، اس لیے رسولی بھی معرفہ ہی مانا جائے گا۔ اس طرح یہ لفظ اللہ سے معطوف ہے۔ اسی طرح کسی نکرہ اسم یعنی کامن ناؤن کا مضاف یا پوزیسڈ بھی نکرہ ہی مانا جائے گا۔ قرآنی آیات میں یہ معلوم کرنا کہ کون سا اسم یا مرکب یا آیت کا ٹکڑا یا پوری آیت کس سے معطوف ہے، صحیح ترجمہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی عربی گرامر پڑھنے کا مقصد ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کھولیے، اس آیت کا ترجمہ کریں۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تم کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ نماز کی طرف، فاغسلوا تو دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین ٹخنوں تک۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اپنے چہروں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ آیت کے اس حصے میں چہرے، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں دھونے کا حکم ہے، جبکہ سر کا مسح کرنے کا۔ چہرے اور ہاتھوں کا ذکر تو ساتھ ہی آ رہا ہے، واو حرف عطف اس کو واضح کر رہا ہے۔ دونوں اسم معرفہ ہیں اور ایک ہی اعرابی حالت میں ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں مسح کی بات ہے، جبکہ اس سے آگے جب دونوں پاؤں کا ذکر ہے تو دیکھیے یہ اعرابی حالت میں آیت کے پہلے حصے کے دونوں اسم یعنی وجوہکم و ایدیکم کی طرح ارجلکم بھی نصبی حالت میں ہے، یعنی اسم ایدیکم و ارجلکم معطوف ہیں وجوہکم سے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔